राधे राधे गाइस आउ बर्तमान आमर रासर कार्यक्रम चली आठी कौन कि पूरा यहाँ सब देखु डेकोरेशन देखिपे आमर जो डेकोरेशनटा होती पछपटे यहीटा आमर कौन सेल्फी पॉइंट करा आउ एबे आमर पिला माने सब ये बुलुचंती ये सुमन आई ये आम सुमन भाई आउ सुमन कौन कहे कहते रास केमती कौन लगुच कौन हो ये हूँ आम छोटिया गाँव छोटिया अनुष्ठान यही अनुष्ठान को आम समस्ते मिलमिशिकी आरंभ करचु सुंदर भाव चलती बापा बाप पुओ बसी बही रास बही बोलती दादी पुतरा ये गोटे माने 5 परिवार गोटे फंक्शन ये गोटे पारिवारिक फंक्शन बहुत सुंदर भाव पालित हुए आउ कौन कहि प्रभु राधाकृष्ण जो रास केली अच्छी जो कथा अच्छी ताकू आम समस्ते बहुत सुंदर भाव अनुभव करूँ यही फंक्शन को बहुत सुंदर भाव पालन करूँ आपण मानक कहि महाकार्तिक मासर पुण्य तिथि जो पंचुक 5 दिन अच्छी आपण मैंने समस्ते मिलमिशि सुंदर भाव पालन करूँ ये कहि आमर मुख्य आकर्षण काली अच्छी ठियापाला एवं पर दिन अच्छी जोटा कि आगु वीडियो को आसीबो ठियापाला पर दिन अच्छी आमर भसाण आम समस्ते मिलमिशि ठाकुर को डीजे साउंड आलोकर सुसज्जित मेलन रे राधा माँ एवं भगवान श्रीकृष्ण को विदाय देवु गोटे वर्ष पे अपेक्षा कर रही। थैंक यू धन्यवाद। तो सुमन मत आमर जड़े नुआ मेम्बर सत्य सत्य दौड़ी पलाऊँ खराब लगे रेकर्डिंग आम कंप्यूटर तो कौन कहूँ कह पूजा केमी लगुच आउ भसाणी नाच हम ना नाई हाँ भसाणी नाच हम ना नाई पहला पहला कह हेलो कह हाय गाइस कह दे कह एमती कह हाथ देखी कह हाय कह हाय हाय केमती कह हाय हैला उठ जीवा तो एत बाट आसला पर आमर ये ठाकुर देखिपे तो ये आम राधाकृष्ण तो ए वर्ष आमर सब वर्ष बसिकी था किंतु ए वर्ष छिड़ा होइथिबार अवस्था करा फोकस हो जा हाँ तो ठाकुर देखिपे के सुंदर होती आ पिला माने आस हाय को सब हाय को हाँ बस तो एबे हमर रोसई चलची लिखुन हमर रोसई से तोल्ठ लागी ऑलरेडी आउ हमर रोसई नना भी अच्छी तो नना केते रोसई गला आ अल्प समय रहा सब अलमोस्ट सैला केवल कोबी आ कौन रहा अल्प लिपुन पनीर कटा हो लिपुन बाड़िया डालमा कर पनीर करने रेडी आउ यहाँ आम टुंगी घर जोटि कि सब जिनस रखा जाइए साउंड सिस्टम पिला माने ये राति शुअती आम मेम्बर मैंने जो मैंने राति जगती से राति शुअती तो ये खट भी पड़ी ये आमर माने मुख्य कौन प्रदेशटा उद्देश्य कौन कह विश्वजित बाबू कौन कह कि तो कहतु जमी आम अनुष्ठान सब वर्ष हो सान भाई टे ब्लॉग कर सपोर्ट करूँ 100 उड़े दियो भिडियो ठीक अच्छे आदित्य केमी लगुच ठंडा लगुच ना कौन स्वेटर फेटर पिंधिच ये भिडियो उड़े दो टोपीटा पिंधि कह कौन कहूँ कह पूजा पूजा केमी लगुच पूजा तो सब वर्ष भाई भल हाँ सान भाईटा ब्लॉग कर चैनल तो ग्रोथ करूनी आपण मैंने बोधे सपोर्ट करूना बहुत मात्रा सपोर्ट करूँ सोन सोन टी हाई कह दियो आउ किए सब तू आसीचु हाँ गूगल अरे गूगल आमर आउ जड़े मेम्बर आसीगले जो आसी ना गुगुला गुगुला तुम भल सचिकांत जेना
ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ ପୂଜା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ଖବର କୁହ? ସେମିତି ଅରାଏ ଅରାଏ। ହଉ ଆଉ ଆର ବର୍ଷ ଭସାଣିଟା କେମିତି ହେବ କୋଉଠି ଜମିବ ତ? ଲାଇଟ୍ ବୁଲି ହଉନି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟା ହେଉଛି ପନିର କାଟୁଛନ୍ତି ଲିପୁନ ନା। ତ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ରୋଷେଇର ଅଧା ଅଧି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି। ଆଉ ଲିପୁନ ଏଇନା ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ରୋଷେଇଆ ଆଉ ଟିକେ ହାଏ କହ। ଦେଖ ଲିପୁନ ଏଇନା ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇଆ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ରୋଷେଇଆ ଯିଏ ସିଏ ହେଲ୍ପର କାମ କଲେଣି କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇଆ ଯିଏ ଲିପୁନ ଆମର ରୋଷେଇ ହେଇସାରିଲେଣି। ରୋଷେଇଆ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛ ଲିପୁନ ଭାଇ? ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା ରାସ ସ୍ପେଶାଲ ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ହଉ। ଆଜି ଫୁଲ ତୋଳା ସ୍ପେଶାଲ। ଆମ ଡାଲମା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଡାଲମା ଆମର କରିଛନ୍ତି ଯିଏ ହେଲେ ଲିପୁନ। ଏଠି ସୋହନ ବସିଛି। ସୋହନ ହଁ ଡାଲମା ଲିପୁନ ଅଧା ଅଧି କରିଛି। ଆଉ ନନା ବି ଯିଏ ଆମର ରୋଷେଇଆ ତ ସିଏ କରିଛନ୍ତି ମିଶିକି ଡାଲମାଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଡାଲମା ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଖଟାଟି ହଁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା ବି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଖାଲି ପନିର ହେଉଛି କୋବି ପନିରଟି ହେବ ତାପରେ ମାଡ଼। ଆଉ ଭସାଣି ପାଇଁ ଆପଣ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି? ହବନି ଆମର ଦୁଇଟା ଛକା ଝିଅ ପିଲା ନାଚିବେ ଫାଇନାଲ ଅଧା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି। ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ନାଚିବି ଯାହା ହେଇଯାଉ। ତୋ ପାଖରେ ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଏମିତି କ୍ୟାମେରାଟା ଦେଖାଉ ମନେ ଅଛି? ଆଗରୁ ଏଇଥିରେ ବାହାଘର ସୁଟିଂ ହଉଥିଲା। ପୁରା ପଞ୍ଚାୟତ ଏଇଥିରେ ବାହାଘରିଆ ସୁଟିଂ ହଉଥିଲା। ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ହଁ ଏ ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓ କରି ରଖିଦେଲ ତାପରେ ଗୋଟେ କରିବ ପୁରା ମିଶେଇକି। ତ ଆଇଟମ୍ ସରିଆସରି ହେଇଗଲାଣି। ସରିଗଲା ଲାଷ୍ଟକୁ। ଆମେ ମାନେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଖାଇଲୁ। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଆଇଟମ୍ ନଥିଲା। ମାନେ ଆଇଟମ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଇଟମ୍ ସର୍ଟ ହେଲା। ଟିଲାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା ନା ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେଇ ଉଠି ପଳେଇଲେ। ଏଗୁଡ଼ା ଭଲ କଥା ନୁହଁ। ଖାଇଦେଇ ଉଠି କ'ଣ ପଳଉଛ ଅଧାରୁ? ଟିଲାଇ ଇଏ କ'ଣ? ହଁ ଝୁମ୍ପିଆ ବି ଖାଇସାରିଲାଣି। ହଁ କ'ଣ କରୁଛି? ଲୋକ ଖାଉଛି କିଏ ଲଟନା ଏଇଠି? 1.5 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଖାଉଛି। ଭୁଲ କହିଲୁ ଦେଖ ସରିଗଲା। କହ କ'ଣ କହୁଛୁ କହ? ଗୋଟେ ହାଲୋ ଗାଇଜ କାଟିକି ରଖ ଭାଇ। କହ କ'ଣ କହୁଛୁ କହ? ଦେଖୁଛୁ କେମିତି ଖାଉଛି ସିଏ? ଦେଖ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଷ୍ଟ ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ଇଏ ଏବେ କ'ଣ ବଣ୍ଟା ହେବାକୁ ଯିବ? ଅତିୟ କାହାକୁ ବଣ୍ଟା ହେବ? ଘରକୁ ଯିବ? ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ ମେନ୍ ଟେନସନ୍ ହେଲା ଏଇଟା ମଜା କେମିତି ହେବ? କିଏ ମାଜିବ ରେ ଆକୁ? ନାଣ୍ଡୁ ମାଜିବ? ବୋଲା ଏଠି ହାଇ କହିଦେଲ। ହଁ ମାନେ ଖାଇ ପିଇ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ। ଭାଇଟା ମୋର ହଇରାଣ ହେଲା। ମାନେ କ'ଣ କରିବି? ଦେଖ ସୁମନେ ଯାଉ ପାଣି ଟିକେ ମାରିବାକୁ ଆଇଲା। ଝୁମ୍ପିଆ ପାଣି ମାରି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଖାଲି ନାଁକୁ ଯାଇ ଟିକେ ଚାମୁଚ ମାରିଦେଲି ସେ ଯେଉଁ ଡାଲମା ସାଇଡ଼୍ରେ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ତ କିଛି କରିପାରିଲିନି। କିନ୍ତୁ ଲିପୁନ ଆମର ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ଆଜି। ତ ଫିଷ୍ଟର ଅଧିକାଂଶ ମାନେ 40% ଶ୍ରେୟ ଯିବ ଲିପୁନକୁ। ଫୁକାଇ କହିବ ଅରୁଆ ହାତରେ। ଖରାପ ଲାଗିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ଆସି 3-1 ମାରିଦେଲି। ଆଉ ସବୁ ଫିଷ୍ଟ ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଆମର ସବୁ ବାସନ ଫାସନ ଧୁଆ ହେଲା। ଧୁଆ ଧୋଇ ସରିଲା ପରେ ସୁମନ ଭାଇ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ଟିକେ ଯିବା ଚା ପିଇବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖାଯାଉ କହିଛନ୍ତି ଯିବା କି ନାହିଁ। ଦେଖାଯାଉ ଯଦି ଗଲୁ ଚା ପିଇବା ପାଇଁ କହିବା। ଆଉ
କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସାଡେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ବାସନ ଫାସନ କିନ୍ତୁ ମଜା ହବା କଥା ନାହିଁ। ତମେ ମାନେ ଏଠି ଭସାଣି କଥା ହଉଛ, ତମେ ଖାଲି ଭସାଣି। ଆମର ଖାଲି ନାଚ ହବ, କୋଉଠି ଛକା ଆସିବେ, ଝିଅ ଆସିବେ, ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା 80 ରୁ 25 ଗଲେ